গাড়ি সহ গাঁজা আটক করল কচুছড়া থানার পুলিশ। জানা যায়, কচুছড়া থানার পুলিশ নর্থ কচুছড়া মেচুরিয়া 2 নম্বর স্কুল সংলগ্ন এলাকায় একটি গাড়িকে আটক করে। এরপর গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে বিপুল পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার করে পুলিশ। মোট ছোট বড় প্যাকেট মিলিয়ে 200 কেজি গাঁজা উদ্ধার হয়। কমলপুর থানার এসডিপিও আয়ুষ শ্রীবাস্তব জানান, আমবাসা মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের সহযোগিতায় এই গাঁজা বোঝাই গাড়িটি আটক করা হয়। আমবাসার দুটি নাকা পয়েন্টের পুলিশ কর্মীরা এই গাড়িটিকে ধাওয়া করে। গাড়ির চালক গাড়িটিকে নর্থ কচুছড়া এলাকায় ফেলে দিয়ে পালিয়ে যায়। সেই সময় কচুছড়া থানার পুলিশ গাড়িটিকে আটক করে এবং তার গোপন চেম্বার থেকে 200 কেজি গাঁজা আটক হয়, যার বাজার মূল্য আনুমানিক 20 লক্ষ টাকা। हमने याद के अप्रोक्सीमेटली सारे 200 भी नहीं 200 देता हूं दिया देन हाँ सर, क्या हुआ था सर? तो ये हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली थी एसडीपीओ अम्बासा से कि एक सस्पिशियस गाड़ी है नेक्सॉ ग्रे कलर की, तो उसको रोकने की कोशिश की गई थी उपनगर नाके पे, बट उसने भागने की कोशिश करी, तो उससे ये हमारी जुरिस्डिक्शन में आई कचूचेरा। तो इन्फॉर्मेशन पहुंच गई कि कचूचेरा में भी ये गाड़ी हो सकती है। तभी कचूचेरा के ओसी विश्वजीत जी यहाँ पे आए और ये नॉर्थ कचूचेरा में ये गाड़ी मिस्टीरियस वे में यहाँ पार्क होके इसका जो ड्राइवर था वो भाग चुका था, बट ये गाड़ी हमें मिली ऐसे पार्क। तो जब हमने इसको गाड़ी को देखा अंदर से ध्यान से, तो इसमें हमें डिक्की में गांजा मिला। तो हमने वैसे ही प्रोसीजर स्टार्ट किया अंडर एनडीपीएस एक्ट, और जब इसको कैलकुलेट किया है तो इसमें अप्रॉक्सीमेटली 200 किलो गांजा है, जो कि मार्केट वैल्यू से अप्रॉक्सीमेटली 20 लाख होता है। तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा एसडीपीओ अम्बासा से, अम्बासा और कमलपुर दोनों की पुलिस ने बहुत ही अच्छा एक सीजर किया है, और अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन करी जाएगी और पता लगाया जाएगा कि इसके पीछे कौन इन्वॉल्व है और ये माल कहाँ से कहाँ लेके जा रहा था, इसके पीछे कौन इन्वॉल्व है, क्योंकि गाड़ी से हमें डिटेल्स मिल जाएगी अबाउट द ओनरशिप। तो अब यहाँ से इन्वेस्टिगेशन ऐसे जाएगी। স্বর্ণকমল স্বর্ণ বর্ষা 2 জুলাই থেকে 23 আগস্ট মেগা লাকি ড্রতে 2টি স্কুটি, লাকি ড্রতে 7টি স্বর্ণ মুদ্রা, হীরের গয়নার মজুরিতে 75% ছাড় এবং সোনার গয়নার মজুরিতে 20% ছাড় থাকছে প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। এছাড়া যে কোনো হলমার্ক যুক্ত গয়নার সমমূল্যের হলমার্ক যুক্ত নতুন গয়না কেনার সুবর্ণ সুযোগ। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আজই আসুন আমাদের আগরতলা এবং উদয়পুরের শোরুমে। শর্তাবলী প্রযোজ্য।